Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Hari ini kita akan melihat bocoran 207 kartu yang akan rilis untuk booster pack Space Time Smackdown Pokemon TCG Pocket yang akan rilis besok setelah video ini tayang ya. Ini adalah reaksi aku juga belum lihat kartunya, kita akan lihat satu-satu kartu apa yang bagus di packnya Dialga maupun Palkia. Let's go. Kartu pertama, Oddish, 10 damage, heal 10 damage from this Pokemon. Oke, Oddish bisa evolve jadi Gloom. Gloom 80 HP, 30 damage, 1 energy. Oke. Kemudian ada Blossom. Blossom evolve dari Gloom. Oh, ini alternatif dari Gloom ke Vileplume, jadi Gloom ke Bellossom. 2 energy, 80 damage. Oke, next. Tangela, 70 HP, 30 damage, 2 energy. Terus ada Tangrowth. Tangrowth ini evolve dari Tangela. Mega Drain, wah butuh 4 energi. Tapi kan ada Serperior ya, bisa accelerate. Jadi hanya butuh 2 kalau Serperiornya udah jadi ya. Nanti damage plus heal 30 damage from this Pokemon. Jadi kalau Pokemon Grass itu memang banyak yang healing-healing ya. Oke, ini reaksi pertama aku. Jadi aku juga belum lihat kartunya. Seperti apa ya. Yanma, 50 HP, 20 damage. Ya, kalau kartunya kurang oke, aku skip. Nah, ini ada Yanmega EX, 140 HP, 3 energi colorless, evolve dari Yanma. Yanma tadi itu energinya juga colorless ya. Nah, si Yanmega EX, evolve dari Yanma, 120 damage, discard random energy from this Pokemon. Oke, malah ngurangin energi sendiri. Tapi ini bisa accelerate dengan si Dialga ya, Yanmega EX. Oke, menarik. Terus ada Roselia, 70 HP, 20 damage, 1 energy. Ada Roserade. Your opponent's active Pokemon is now poison. Ya, 50 damage plus poison. Dan dia stage 1. HP-nya 100. Retreat cost-nya cukup banyak, 2. Nah, ini dia starter Pokemon. Ada Turtwig. Ya, terus Turtwig evolve jadi Grottle. 3 energi 60, HP-nya 100. Kita lihat EX-nya. Oh, ini yang biasa, Torterra. Torterra evolve dari Grottle, 160 HP, Frenzy Plant, 150 damage. During your next turn, this Pokemon cannot use Frenzy Plant. Jadi ini attack hanya bisa sekali ya. Habis itu dia nggak bisa nyerang. Wah, retreat cost-nya 4. Besar sekali. Oke. Jadi ini nggak bisa nyerang, terus kita retreat. Nggak bisa sembarangan ya, karena retreat cost-nya 4. Oke, next. Nggak ada Torterra EX ya. Kita lihat Krikerot, 60 HP, 20 damage. Kricketune, 90 HP. Ini menarik nih. Entrancing Melody, 50 damage. Plus, your opponent's active Pokemon is now confused. Tadinya nggak ada confused ya, sekarang jadi ada confused. Efeknya apa? Kita akan lihat kalau di TCG yang kartu fisik. Kalau confused itu setiap kali Pokemonnya mau nyerang, dia mesti flip coin. Kalau misalnya head, successful attack. Kalau tails, dia deals 30 damage to itself. Jadi ini kalau seperti di TCG fisik, ini lumayan bikin pusing ya kalau confused ya. Karena kita setiap kali mau nyerang malah bisa kena 30 balik. Dan ini mesti disembuhkan dengan Pokemon Tool. Oke, Kricketune. Yang confused ini boleh diperhatikan nih. Burmy, 60 HP, 10 damage. Ya, Kricketune ya, salah satu Pokemon yang confused ya. Tapi butuh 1 energi grass ya. Oke, next. Wormadam. Flip a coin if heads, this attacks does 30 more damage. 60 plus 30. Ya, tapi mesti 3 energi, lumayan costly. Wormadam. Kombi. Put 1 random basic Pokemon from your deck onto your bench. Oke, ini juga menarik nih. Tapi random ya. Jadi ini kayak dapat extra Pokeball. Terus dia energi colorless ya, jadi kita bisa panggil Dialga kita atau kita punya Mewtwo EX misalnya gitu ya. Karena ini energi colorless. Ini berfungsi sebagai Pokeball. Oke, menarik, kombi. Kalau main semuanya basic Pokemon ini oke nih, kombi ya. Tapi masalahnya yang kuat-kuat pasti mesti evolve. Vespiquen, 2 energy, 70, HP 100. Terus ada Carnivine. Flip a coin if heads, this attack does 50 more damage ya. Flip coin, 3 energi kurang menarik, cuma 90.
Nah, Leafeon ini during your next turn this Pokemon cannot attack ya. Jadi hanya dengan satu energi kalau Serperior-nya jadi bisa attack 90, terus dia nggak bisa attack lagi, kita retreat, majuin yang lain, atau ini sebagai finisher ya. Leafeon, evolve dari Eevee. Rotom. Flip a coin if heads, discard a random energy from your opponent's active Pokemon. Ya, ini sama kayak si Spearow ya, cuman beda ini Pokemon basic, HP-nya cukup tinggi, tapi dia butuh 2 energi untuk nyerang ya, tapi bisa mendiscard energi dari Pokemon lawan kalau kita hoki ya. Rotom. Menarik. Oke, once during your turn, you may heal 10 damage from each of your Pokemon. Semua Pokemon kita bisa heal 10 damage dengan si Shaymin. Ya, jadi ini misalnya bisa taruh di bench, terus kita bisa heal 10 damage untuk setiap Pokemon kita per turn. Oke, 60 HP, 2 energi, 30 damage. Jadi mungkin ini dipakai buat ability-nya aja sih. Apakah bisa evolve? Sementara belum. Magmar. Nah, ini juga energy accelerator ya, Magmar dengan apa? 80 HP, 1 energi, take energy from energy zone dan attach-nya ke Pokemon ini. Oke. Terus dia nggak bisa nyerang, habis di attach energi terus dia nggak bisa nyerang. Mesti evolve kayaknya. Oke, ini dia evolve-nya. Jadi Magmortar. 100 damage, 4 energi, your opponent's active Pokemon is now burned. Ya, jadi dalam 2 turn, kalau tadi pakai Magmar yang itu, kita bisa langsung attack 100 damage plus Pokemon lawan burn. Ini juga efek baru dari PTCGP. Burn itu mungkin extra 10 damage per turn ya, seperti poison. Oke, ini cukup menarik ya. Hanya stage 1, 2 kali attach bisa 100 damage. Ya, Magmortar. Oke, menarik juga. Ada Slugma, 70 HP, 20 damage, 1 energy. Ada Magcargo, 120 HP, 2 energy, 30 damage. Your opponent's active Pokemon is now burned, plus 30 damage. Oke ya, so far sih belum ada yang menarik banget. Chimchar, 60 HP, 20 damage, 1 energy, scratch. Nah, ini menurut aku yang menarik nih. Monferno, 80 HP, tetap 1 energi, bisa 30 ya. Monferno, evolve dari Chimchar. Nah, menurut aku ini menarik sekali. Infernape EX, 170 HP. Pertama, HP-nya tinggi. Yang kedua ada Flare Blitz, 140 damage, hanya butuh 2 energi. Terus discard semua energi api dari Pokemon ini. Jadi ini bisa dikombo dengan Moltres, ya kan? Moltresnya 1 energi, misalnya dapat 2 coin flip, si Infernape-nya langsung bisa attack ya. Langsung kita misalnya pakai Leaf, retreat, Infernape-nya maju, ya, assuming dia udah evolve, karena ini stage 2. Dan yang paling menarik adalah retreat cost-nya 0, ya. Jadi habis kita charge dengan si Moltres, misalnya 2 kali, bisa langsung 2 kali, misalnya pakai Moltres dapat 2 energi, flip pertama, flip kedua dapat lagi 2 energi, ya, kita retreat, kita punya Moltres, ya kan, udah ada 2 energi, terus pakai Infernape EX, bisa attack 140. Oh, tapi mesti discard semua ya. Jadi mungkin Moltres 1 energi, flip dapat 2, ya kan, Infernape-nya bisa attack, Moltres-nya mundur, Infernape-nya maju, attack 140, mundurnya gratis, majuin lagi Moltres atau siapa gitu. Jadi Infernape EX ini menarik karena retreat cost-nya 0. Ya, dan dia hanya butuh 2 energi untuk attack 140, tapi dia stage 2. Oke, sementara si Monferno sama si Chimchar hanya butuh 1 energi untuk mundur. Hit Rotom, flip a coin, if heads, this attack does 30 more damage. 30 plus 30, ya kurang gitu menarik ya. 80 HP, 2 energi. Next, kita ke Pokemon air. Ada Swinub, 60 HP, 40 damage, 2 energi, Headbutt. Nah, Swinub evolve jadi Piloswine. Stage 1, 110 HP. Butuh 3 energi, costly, 60 damage. This Pokemon takes minus 20 damage from attack from fire or water Pokemon. Jadi basically dia jadi nggak ada weakness ya, karena diserang api, dia nggak jadi minus 20. Malah kalau diserang water, dia tambah kuat ya, minus 20 damage. Ini menarik nih, Piloswine. Terus ada
Mamoswine. Mamoswine ini lebih kuat lagi, 160 damage, 160 HP. Waduh, attack-nya 120 damage. Saya butuh 4 energi ya, tapi dia minus 30 damage from fire ataupun water. Oke, ini sayang sekali attack-nya sangat-sangat costly ya. Kalau nggak menarik nih Mamoswine. Regice. Prevent all effects of attack used by your opponent's Pokemon done to this Pokemon. Jadi dia ini tidak bisa di-effect dari poison, burn, confuse, ya kayaknya nggak bisa mempengaruhi oleh Pokemon ini. Regice. Butuh 2 energi, 50 damage, HP 110. Oke, dia tidak bisa di-effect oleh special condition attack ya. Jadi contoh kalau misalnya Weezing bisa poison si Regice karena bukan efek dari attack, I think. Kalau misalnya attack-nya bilang this Pokemon is now confused, maka dia nggak kena. Tapi kalau ability-nya bikin dia poison seperti Weezing, seperti dia akan terkena. Ya, jadi efek dari attack bukan ability. Oke, Regice. 2 retreat cost. Terus ada Piplup 60 HP. Attack-nya cuma bisa heal 20 damage ya, supaya bisa evolve gitu ya. Nggak bisa nyerang tapi bisa heal. Ada Prinplup 2 energi 30 damage 90 HP. Berubah menjadi Empoleon. This attack also does 30 damage to one of your opponent bench Pokemon. 3 energi, 80 di depan, 30 di belakang. Empoleon 150 HP ya. Ya, lebih menarik Infernape sih, jujur. Buizel 60 HP, 20 damage, 1 energy. Terus ada Floatzel 90 HP, 30 damage. Jet Screw, flip a coin, if heads this attack does 30 more damage ya. 30 plus 30, 60. Terus ada lagi Shellos 70 HP, ada 2 energy, 30 damage, ada Manaphy di gambarnya situ. Shellos berubah jadi Gastrodon 120 HP, 60 damage. This attack also does 20 damage to one of your opponent's bench Pokemon ya, 60 plus 20. Muddy Water. Finneon juga ada, Lumineon juga ada di Mythical Island ya. Kita lihat Finneon yang di Space Time bisa apa. Flip a coin, if heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokemon. Oke, jadi selain dia bisa attack 10, dia bisa juga kalau heads, nggak kena damage dari lawan, nggak kena juga efek dari serangan lawan. Oke, Finneon. Cukup menarik. Finneon evolve jadi Lumineon. Nah, mungkin bisa dikombo Finneonnya pakai yang Space Time, Lumineonnya pakai yang Mythical Island yang bisa attack 50 ke bench lawan ya. Kalau ini 50-nya ke depan. Lumineon. 90 HP, 50 damage, 1 energy. Tapi Lumineon yang Mythical Island butuh 2, ini hanya butuh 1. Snover, 70 HP, Ice Shard. If opponent's active Pokemon is fighting Pokemon, this attack does 30 more damage ya. Jadi 10 plus 30, tapi mesti fighting ya. Snover. Berubah jadi Abomasnow, waduh. 4 energi, 120. HP 140 ya. Seperti ini akan nggak kepake ya. Terlalu costly attack-nya. Glaceon. Flip a coin, if heads, your opponent's active Pokemon is now paralyzed. Evolve dari Eevee, HP-nya 90, 2 energi, 60 damage, plus paralyzed kalau heads. Oke. Rotomnya ada banyak nih. Wash Rotom, 80 HP, 30 damage, 1 energy, Wave Splash. Rotomnya ada banyak ya. Ada Frost Rotom, 30 plus 10 of your opponent's bench Pokemon. Ya, 30 plus 10 ke masing-masing, berarti 60 ya. Blizzard. Seperti versi lemahnya Articuno, tapi cuma butuh 2. Articuno kan 3 ya. Tapi 80 plus 10 plus 10. Nah, ini Palkia EX ya. Udah kita bahas nih. Terus ada Manaphy. Manaphy ini menarik nih. Oceanic Gift. Choose 2 of your bench Pokemon. For each of those Pokemon, take a water energy from your energy zone and attach it to that Pokemon. Ya, pilih 2 Pokemon di cadangan. Oke, dia nggak bilang mesti air. Taruh energi air dari energy zone ke Pokemon itu. Berarti dalam satu giliran, kita bisa ngecas 3 energi.
ya. 1 di depan, 2 di belakang. Ya, ini bisa buat water deck, bisa juga buat cardless, up to you guys ya. Tapi ini menarik, sangat kuat karena sekali dia attack langsung bisa 3 energi 1 turn. Ya. Walaupun nyebar-nyebar gitu. Tapi ini bisa ke Pokemon apapun. Ya, nggak harus Pokemon air, energinya air. Manavi, menarik. Energy Accelerator. Ini ada Magnemite, 60 HP, 10 damage ya. Magnemite baru nih. Nah, ini ada Magneton baru, 80 HP, 2 energy, 50 damage ya. Bedanya Magneton yang di Genetic Apex, dia punya ability buat ngecas energy per turn ya. Kalau Magneton ini nggak bisa. Jadi Magnetonnya ambil dari yang Mythical Isle, dari yang Genetic Apex. Oke. Nah, yang menarik pasti ada ini si Magnezone ya. Jadi habis Magnetonnya udah ngecas tiap giliran, butuh 4 energi buat attack, si Magnezone malah berkurang, butuh 3 aja. Cukup discard 1 energi listrik dari Pokemon ini dan bisa attack 110 ya. Jadi habis Magneton yang ngecas bisa attack dengan si Magnezone tapi dia stage 2. Kalau tadi Infernape discard all energy. Kalau ini discard A energi listrik ya. Oke, menarik nih Magnezone. Ada option buat si Magneton yang ngecas ya dan butuh energinya cuma 3. Voltrop, Big Explosion, 30 damage. This Pokemon also does 10 damage to itself, seperti si Mankey ya. Voltrop. Jadi Electrode, 80 HP, 50 damage with just 1 energy, seperti si Primeape ya di Mythical Island. Ada Electabuzz, 80 HP. Ini sama nih kayak si Magmar ya. Take electric energy from your energy zone and attach it to this Pokemon. Jadi dia bisa ngecas diri sendiri. Oke. Electabuzz bisa berubah nggak? Pasti bisa ya ke Electivire. HP-nya 120. If this Pokemon has at least 2 extra energy attached, this attack does 80 more damage. Jadi kalau tadi Magmar itu 100, 4 energi ke Magmortar ya. Ini Electivire itu kalau 4 energi, jadi dalam 2 turn kita bisa serang 120 dengan si Pokemon stage 1 ya. Electivire. Nah, ini ada Shinx. Flip a coin if heads. During your opponent's next turn, prevent all damage and effects attack done to this Pokemon. Oke, mirip ya tadi kayak ada satu Pokemon seperti ini, Shinx. Shinx berubah jadi Luxio, 2 energi, 40 damage, 90 HP. Luxio berubah jadi Luxray. Discard all electric energy from this Pokemon. This attack does 120 damage to one of your opponent's Pokemon. Ya. Jadi si Luxray ini pasti ada kartu supporternya. Bisa pindahin semua energi ke Pokemon ini, si Luxray, tapi dia stage 2. Dan dia bisa attack 120 damage ke Pokemon manapun, bench ataupun depan. Ya ini bisa jadi finisher yang sangat-sangat menarik ya. Ada Pokemon bench lawan yang kayak Rats atau Kirlia Gardevoir gitu bisa langsung di-attack dengan si Luxray. Pachirisu EX ya, udah dibahas. Ada Rotom biasa yang listrik. Azot Laser, 20 plus if your Pokemon active Pokemon as a Pokemon tool. Kalau Pokemon lawan punya Pokemon tool, dia 20 plus 30, jadi 50 damage. Next ada Togepi, 50 HP, 1 energy, 20 damage, pound. Togepi berubah jadi Togetic. Togetic 80 HP, tetap 1 energy, 40 damage. Kemudian ada Togekiss. Togekiss ini bisa dikombo dengan Cynthia. Cynthia ingat plus 50 damage, tapi dia masih stage 2. Overdrive Smash. Hanya butuh 2 energy, 60 damage, HP-nya 140. During your next turn, this Pokemon's Overdrive Smash attack does plus 60 damage. Jadi, pas serangan pertama 60, serangan berikutnya 120. Jadi total 180 dalam 2 serangan. Plus combo sama Cynthia misalnya 60 plus 50 di attack pertama 110 plus habis 120. Total bisa 230 damage dalam 2 attack. Togekiss. Miss Dreavus ya 60 HP, 1 energy, 20 damage, Mumble. Oke. Miss Dreavus berubah jadi Miss Magius EX. Oke, ini menarik. 140 HP,
Pokemon Psychic, 2 energi saja untuk stage 1. Magical Delusion, 70 damage. Your opponent's active Pokemon is now confused. Oke. Ya, aku suka confused karena lawan jadi sulit gitu untuk nyerang kan. Dia mesti bangun, kalau tidur kan mesti bangun ya. Kalau ini setiap kali attack dia bisa self attack diri sendiri 30 damage. Jadi kita bisa pelan-pelan bunuh lawan gitu. Kalau sleep kan dia begitu bangun dia bisa bunuh kita langsung. Tapi kalau ini kan tiap dia mau attack dia mesti kalau dia mau attack ya. Kalau dia nggak mau attack nggak apa-apa. Kalau dia attack resiko bisa kena damage balik gitu. 70 HP hanya butuh 2 energi. 70 damage hanya butuh 2 energi, which is very very strong plus confuse. Oke, I like this Miss Magius EX. Sayang HP-nya 140 ya. Tapi this is considered very good. Nah, ini ada Rats baru buat pecinta Mewtwo. Rats ini bedanya dia punya serangan bisa teleport tukar dengan Pokemon bench kita. Jadi biasanya kan Rats-nya suka jadi opener ya, suka nyangkut, kita kasih energi, tukar, Rats-nya nggak buang-buang energi ya. Misalnya di Sabrina lawan ya. Ini Rats baru. Ada Kirlia baru. Oke, Kirlia baru ini hanya butuh 1 energi buat attack. Kalau Kirlia yang Genetic Apex butuh 2, ini hanya butuh 1 bisa attack 20 damage. 80 HP sama. Duskull 60 HP, 1 energi, 20 damage. Oke. Duskull berubah jadi Dusclops. Waduh, attack-nya 3 energi, 50 damage, 90 HP. Kita lihat Dusknoir-nya. Dusknoir 130 HP. Ability-nya Shadow Void. As often as you like during your turn, you may choose one of your opponent that has damage on it and move all of its damage to this Pokemon. Hah? Oh, jadi kita bisa bikin Dusknoir jadi kita punya tumbal. Jadi kalau Pokemon kita misalnya main attacker-nya siapa? Mewtwo misalnya. Dia kena damage. Terus kita bisa pindahin semua damage dari Mewtwo supaya tetap sehat, pindahin ke Dusknoir. Jadi ntar Dusknoir yang mati gitu. Oke. Ya ini attack-nya forget it lah, butuh 3 energi, susah. Jadi dia bisa absorb damage buat kita punya main attacker ya. Bisa pindahin semuanya. Dan harus semuanya kayaknya. Oke, menarik. Ya lama-lama mati dong ya kalau dia dipindahin ya. Oke. Ya mungkin berguna ya, karena misalnya Mewtwo serang Dradigon kena 20, pindahin 20-nya ke Dusknoir. Atau sebenarnya lebih gampang pakai potion kan kita. Oke. Drifloon 50 HP, 1 energy, 10 damage, expand. During your opponent's next turn, this Pokemon takes -20 from attack ya, seperti si Cubone. Tapi si Cubone tuh 60 HP, dia ini 50 HP. Kalau Cubone nggak bisa attack, cuma -20. Kalau ini 10 damage plus -20. Drifloon berubah jadi Drifblim, 100 HP, 2 energy, 60 damage. Ada Uxie, legendary Pokemon, Mind Boost, 20 damage. Take a psychic energy from your energy zone and attach it to Mesprit or Azelf. Jadi dia bisa ngecas energi psychic dan ditaruh ke legendary Pokemon lainnya yaitu Mesprit dan Azelf. Ya, plus heal 20 damage. HP-nya 70. Kita harus lihat 2 legendary Pokemon lain ya. Oh, ada Giratina, guys. Oh, ini tadi Mesprit ya. Tadi Mesprit, ini Uxie. Oh, 3-3-nya psychic ya. 3-3-nya psychic. Kalau di Pokemon game, mereka energinya beda. Ini sama. Jadi saling melengkapi ya. Mesprit, you can use this attack only if you have Uxie and Azelf on your bench. Discard or energy from this Pokemon. Kita lihat si Azelf. This attack does 20 damage to one of your opponent's Pokemon. Oke, 1 energi bisa attack 20 kemanapun. Ya, Azelf. Jadi kayaknya kombonya gini. Si Uxie, kan kita attach energi ke Uxie. Ya, kita attach-nya pasti ke Mesprit. Ya, karena Mesprit punya attack yang kenceng. Basic Pokemon 160 damage. Oke, ini seru nih karena pakai
ini menarik nih, karena basic Pokemon bisa dicari dengan Pokeball ya. Pertama, mudah-mudahan dapat Uxie, oke? Uxienya attach energy, dia ngecas energi ke Mesprit. Oke, Mespritnya dalam 3 turn, si Mespritnya udah bisa attack, ya kan? 160, tapi dia masih punya Uxie dan Azelf. Dan dia langsung buang 160. Ya rada repot sih. Habis dia attack 160, terus nggak ada ini lagi, nggak ada attacker lagi gitu. Attackernya cuma si Azelf ya. Oke, ini sulit sih. Oke, ini agak sulit ya. Mending pakai si God of War buat ngecas. Oke, Giratina. Giratinanya ini bukan EX ya, Giratina biasa 120 HP. If this Pokemon has any energy attached, it has no retreat cost. 3 energi, 70 damage. Aduh, not too good ya. Giratina. Next ada Cresselia, 110 HP. Ini udah kita bahas di opening ya. Oke, Rhyhorn, 80 damage, 2 energy, 40 attack. Rhyhorn berubah jadi Rhydon, 110 HP, 3 energy, 70 damage. Berubah jadi Raperior. Waduh, 150 damage, 4 energy, discard the top 3 cards of your deck. Ya, kalau discard opponent's card sih oke. Kalau discard kita punya card sendiri ya nggak oke ya. Jadi buang-buang, udah kartunya dikit, cuma 20, dibuang 3. Energinya banyak lagi, butuh 4. No. No to Rhyperior. Gligar, 60 HP, 20 damage, 1 energy. Gliscor, 100 damage, hanya butuh 1 energy. Flip to coins, attacks does 20 more damage for each heads ya, 20 kali 3, 60. Ya, not too exciting. Hitmontop, 80 HP, 2 energy, 50 damage, spinning attack. Nosepass, 70 HP, 30 damage, 2 energy, colorless. Regirock, this Pokemon takes minus 20 damage from attack, tapi dia butuh 4 energy, damage-nya 100 ya. Ini juga sulit nih. Ini kayak Melmetal, tapi basic, tapi dia 20 less damage dan nggak ada yang ngecas. Regirock. Cranidos, 90 HP, 1 energy, 50 damage. Evolve from Skull Fossil. Rampardos, 150 HP, 130 damage, Head Smash. Ini stage 2. If your opponent Pokemon is knocked out by damage from this attack, kalau dia berhasil membunuh Pokemon lawan dengan serangan ini, dia juga kena 50 damage. Head Smash. Tapi cuma butuh 1 energy. Sayangnya dia stage 2 ya. Dan masih evolve dari fossil, dia nggak bisa dicari dari Pokeball. Wormadam, 120 HP, 3 energy, 70 damage. Riolu, 60 HP, 1 energy, 20 damage. Riolu berubah jadi Lucario. Nah, ini yang orang bakal pakai dan tunggu-tunggu. Lucario HP-nya 100, dia punya ability Fighting Coach. Attack used by your fighting Pokemon do plus 20 damage to your opponent's active Pokemon. Ya, jadi kita bisa taruh 2 Lucario, dia nggak bilang ability-nya nggak bisa stack. Nggak bisa di stack up ya. Contoh misalnya Serperior, itu jelas-jelas dia bilang di ability bahwa this ability doesn't stack up. Artinya kalau kamu taruh 2 Serperior, efeknya cuma berlaku 1. Tapi di sini dia nggak bilang. Jadi kita bisa pakai 2 Lucario plus 40 damage. Ya, ini membuat Pokemon fighting jadi jauh lebih kuat ya. Contoh Aerodactyl, 80 plus 40, 120 damage. Kena ke fighting jadi 140. Ya Golem, ya 180. Ya, jadi kalau bisa evolve 2 Lucario, ini plus 40 damage. Ya. Attack-nya juga not bad, 2 energy, 40 damage. Lucario pasti bakal dipakai oleh deck fighting. Hippopotas, 80 damage, 3 energy, 60. Hippopodon, 140 HP, 120 damage, 4 energy. Mahal sekali. Oke, nah ini adalah si Gardevoir versi cowok. Namanya Galadex. Dia bisa evolve jadi Kirlia. Dia fighting.
Pokemon 170 HP, HP-nya sih banyak. Terus dia hanya butuh 2 energi, bisa attack 70, plus 20 damage energi yang di Pokemon aktif lawan. Anggaplah Pokemon lawan punya 2 energi, bertambah 40, 110 kira-kira ya. Untuk energi damage-nya si Galat. 110 plus Nadato Lucario bisa 150. Galade EX. Tapi dia stage 2. Murkrow 60 HP, 20 damage, 1 energy. Honchkrow ini 100 HP, skill dive. This attack does 50 damage to one of your opponent's Pokemon ya, 50 ke manapun, depan, belakang, terserah kita. Stage 1 hanya butuh 2 energi. Ya, bisa ke depan, bisa ke belakang. Ini jauh lebih kuat daripada Blitzel misalnya. Compare Blitzel 90 HP, dia 100. Blitzel cuma bisa 30, ini bisa 50. Tapi butuh 2 energi. Skill dive. Sneasel, 60 HP, Pokemon Dark, 1 energy, 20 damage, 20 kali 2 flip coin, jadi maksimal bisa 40 ya. Weavile EX, 140 HP, Dark. If your opponent's active Pokemon has damage on it, this attack does 40 more damage. 30 plus 40, 70. Jadi serangan pertama 30, serangan kedua bisa 70, kita udah deal 100 damage ke Pokemon lawan. Dan dia hanya stage 1 ya. Retreat cost-nya not too bad. Oke, Pochina 60 HP, 20 damage, 1 energy. Mightyena 90 HP, 2 energy, 60 damage, Darkness Fang. Stunky 70 HP, 1 energy, 10 damage. Skuntank 100 HP, 2 damage, 2 energy, 50 damage, poison gas. Your opponent's active Pokemon is now poison. Spiritomb 80 HP, Surreal Disaster. This attack does 10 damage to each of your opponent's Pokemon. Oke. 10 ke masing-masing, ke semua Pokemon lawan ya. Nggak pakai energy colorless. Skorupi 70 HP, 2 energy, 30 damage. Drapion 120 HP, Cross Poison, flip 4 coins. This attack does 40 damage for each heads. If at least 2 of them are heads, your opponent's active Pokemon is now poison. Menarik. Flip 4 koin, bisa deal 160 damage. Kalau kena 2 heads, Pokemon lawan poison. Stage 1, 3 energy. A bit costly. Crogang 60 HP, group beatdown, flip a coin for each Pokemon you have in play. This attack does 20 damage for each heads. Kalau kita punya 3 bench, kita bisa flip 4 kali kayak 20, 80 ya. Crogang. Toxicroak sama ini kayak tadi, kalau kita punya 4 Pokemon ya, 3 bench full, 40 kali 4, total bisa 160. Energinya sama, Toxicroak. Evolve dari Crogang. Ya menarik sih, basic. Bisa deal 80 ya. Nah, ini ada Darkrai. Darkrai 110 HP, 3 energy, Dark Void, 60 damage. Your active Pokemon is now asleep ya. Karena Darkrai Nightmare Pokemon bisa bikin mimpi buruk buat Pokemon lawan ya. Tapi 3 energy itu costly. Kita lihat Darkrai EX. 140 HP. Ya, Pokemon EX sih banyak yang 140 HP ya. Whenever you attach a dark energy from your energy zone to this Pokemon, do 20 damage to your opponent's active Pokemon. Ini kayak Dradigon tapi nggak perlu attack gitu. Begitu dia attach energy dark, ya kita bisa deal 20 damage ke active. Ya, tanpa dia nyerang kita udah deal 20 damage. Nightmare, benar-benar nightmare nih. Jadi Pokemon kita HP-nya rendah-rendah bisa langsung dibunuh-bunuhin nih. Dark Prism 3 energy, 80 damage ya. Tapi damage-nya nggak gitu exciting, cuma 80. Butuh 3. Oke, kita masuk ke Steel ya. Skarmory 80 HP, 1 energy, Metal Arms, 20 plus. If this Pokemon has a Pokemon to attach, does 30 more damage. Kayak si Rotom ya, 20 plus 30, 50. Registeel 3 energy, 90, HP-nya 110. Shieldon 100 HP,
2 energy, 50 damage. Bastiodon. If any damage is done to this Pokemon by attack, flip a coin. If heads, this Pokemon takes minus 100 damage from that attack. Gile. Gile. Ini sih kayak ngeri banget nih. Pertama, Shieldon masih evolve dari Amar Fossil. Oke. Ini sih ngeri sih. Kalau misalnya dia kena damage dari attack, kalau heads, kita minus 100 damage. Gile. Kapan matinya dong kalau kayak gitu? Bastiodon. Retreat cost-nya 4. Ya ini coin flip banget sih. Attack-nya 80. Capek-capek kita evolve, butuh 3 energi, bisa serang 80, dia minus 100 damage kalau head. Gila. Crazy. Wormadam. Oh, Wormadam ini banyak ya, banyak tipe ya. 110 HP, Iron Head. Flip a coin until you get tails. This attack does 30 more damage for each heads. 50 plus 30 kalau kena heads terus gitu ya, kayak Eevee. Tapi dia stage 1. Bronzor 60 HP, 2 energy, 30 damage. Bronzong 120 HP, 3 energy, 60 damage, guard press. During your opponent's next turn, this Pokemon takes minus 20 damage from attack. Probopass 130 HP, flip 3 coins, this attack does 50 more damage for each heads. 30 plus possible 150, 180 ya. Oke, Pak Dialga udah. Hitran 110 damage, 3 energy steel, 120 HP. This Pokemon also does 20 damage to itself ya. Ini Pokemon legendary juga. Oke, kita masuk ke Gible 60 HP, 1 energy, 20 damage. Gible evolve jadi Gebite. Gebite 90 HP, Dragon, no weakness, 2 energy, 1 air, 1 fighting, 60 damage ya. Seperti Dragonite masih main 2 energy. Terus ada Garchomp. Garchomp 140 HP, punya ability, you must discard a card from your hand in order to use this ability. Once during your turn, you may draw a card. Jadi kalau ada kartu yang kita nggak suka, kita nggak butuh, kita bisa buang untuk ambil satu kartu baru. Ya, hanya bisa sekali per turn. Tapi mesti evolve dari Garchomp. Mesti evolve stage 2 ya, Garchomp ya, agak sulit ya. Yang kita mesti buang kartu untuk bisa draw kartu. Ya bisa menarik juga sih, cuman kan dia stage 2 ya. Terus dia butuh 2 energi. Air dan fighting. Attack-nya 100, plus intinya bisa 150. Oke. Lickitung, 80 HP, 3 energy, colorless, 50 damage. Licky EX, 110 HP, 4 energy, colorless, Licking Fury, 100 plus, flip a coin until you get tails. This attack does 40 more damage for each heads. Pakai Dialga, lagi-lagi kita ngecas si Licky ya. Dia udah pasti deal 100 plus ekstra 160. Enggak, 100 plus kalau kena heads 40 dan seterusnya sampai unlimited ya. Bisa 140 kalau dapat 1 head, 180 2 heads dan seterusnya. Tapi dia stage 1. Eevee baru 60 HP, quick attack 10 plus, flip a coin if heads, this attack does 20 more damage. 10 plus 20 30. Oke. Ini Eevee-nya mungkin yang ini yang paling bagus nih, 10 plus 20. Ada Porygon. Porygon yang ini tidak bisa Porygon seperti Genetic Apex yang bisa lihat kartu ya. 60 HP, 1 energy, 20 damage. Bagusan yang Genetic Apex. Porygon evolve jadi Porygon 2. Tetap 80 HP, tetap 1 energy, 30 damage. Colorless ya. Nah, stage 2-nya ada Porygon Z. Ini menarik. 140 HP. Dia punya 3 energy. Buggy Beam, 80 damage. Change the type of next energy that will be generated for your opponents to one of the following at random. Jadi kalau kita bisa evolve Porygon kita jadi Porygon Z, kita charge dengan si Dialga,
ya. Begitu kita udah dapat 3 energi, itu kita bisa ngacauin lawan. Karena lawan jadi nggak bisa dapat energi yang dia pengen. Oke, deal 80 damage, plus bisa kita ngacauin dia nggak bisa dapat energi yang dia mau. Ini ini sih oke sih, ya. Combo dengan Dialga, ya, turn pertama, kedua, kita udah bisa charge. Habis itu next turn-nya kita bisa mundurin Dialga, majuin ini, udah langsung bisa 80 damage, plus bikin lawan jadi nggak bisa make the next move, ya, Porygon Z, karena energinya dikacauin. Menarik nih Porygon Z. IPOM 60 HP, 20 damage, 1 energy. Ambipom colorless, 90 HP, 1 energy, 40 times flip the coin. Jadi maksimal bisa 80, Ambipom. Starly 50 HP, plug 20 damage, 1 energy. Before doing damage, discard all Pokemon tool from your opponent's active Pokemon. Jadi dia deal 20 damage plus bisa buang Pokemon tool lawan. Ya, ini menarik juga nih, Starly. Jadi makin kompleks ya gamenya ya. Starvia 80 HP, 2 energy, 40 damage. Staraptor, ini seperti Arbok ya, 140 HP, tapi dia stage 2. Clutch 80 damage, during your opponent next turn, mereka nggak bisa retreat, seperti Galvantula juga. Ini butuh 3 energi. Nah, ini juga menarik nih, Bidoof, 60 HP, 2 energi, Super Fang. Half your opponent's active Pokemon remaining HP rounded down. Jadi kita bisa dengan 2 energi, misalnya Pokemon lawan HP-nya 100. Dengan attack ini kita bisa langsung bikin jadi 50. Langsung potong setengah. What? Kalau lawannya 110, dibagi 2 kan 55. Dia bilang rounded down jadi 50. Next-nya jadi 25, rounded down jadi 20. Next jadi 10. Wah, ini sih keren sih. Bidoof ya. Pokemon basic. Langsung potong setengah dari HP lawan. Gila. Jadi kalau Magikarp 30 dipotong sisa 10. 10 dipotong lagi mungkin jadi habis kali. Rounded down kan soalnya dia bilang. Bidoof menarik. Bibarel 2 energi. Jadi pakai si Bidoof, evolve jadi Bibarel, bunuh, ya kan? Kalau HP-nya 100, begitu kita bisa evolve jadi Bibarel, nggak perlu tambah lagi energi, bisa langsung bunuh dengan 60 damage ya, 2 energi. Bidoof Bibarel menarik sih. Bunieri 60 HP, 10 damage, 1 energy. Lopuni 90 HP, 1 energy, jump kick 20 damage. This attack also does 20 damage to one of your opponent's bench Pokemon. 20 plus 20, 40. Glameo 60 HP, 1 energy, 40 damage, pose. Flip a coin if heads, this attack does nothing. Ya, kayak si Mankey, 50 or nothing. Poor Ugly, 110 HP, 60 damage, 3 energy. Your opponent reveals their hand. Choose a card you find there and shuffle it to your opponent's deck. Oke, kita bisa bikin kartu lawan yang di tangan itu bisa masuk kembali ke deck ya, seperti Charizard. Misalnya Charmeleon udah mau jadi Charizard, kita lihat ada Charizard, bisa masukin balik. Tapi ini terlalu mahal sih. Ya. Catot baru, Catot Mythical Island berguna ya, bisa buat shuffle kartu kita. Kalau ini 20 kali 3. HP 70. Total bisa 60. Dua lagi Pokemon Venrotom, 80 HP, colorless. Flip a coin if heads, put your opponent's active Pokemon into their hand. Jadi kalau misalnya Pokemon lawan udah stage 2 gitu ya, terus dia udah capek-capek evolve, tapi mesti heads sih. Baru Pokemonnya balik ke ini. Kalau ada Aerodactyl kan pasti ya. Kalau ini kan flip coin ya. Jadi agak sulit sih. Regigigas, 140 HP, 4 energy colorless. This attack does more damage equal to the damage this Pokemon has on it. Oke, jadi contoh dia udah kena 100.
bisa 50 plus 100. Jadi total 150. Tergantung dari total attack-nya dia tergantung dari damage yang dia dapat. 50 plus damage yang ada di Regigigas. Oke, sekarang kita lihat Pokemon Tool dan juga Supporter ya. Pokemon Tool-nya ada Skull Fossil, 40 HP. Play this card as if it were 40 HP basic Pokemon-nya. Ini untuk berubah ya, Skull Fossil. Ada Armor Fossil, untuk berubah juga, seperti Aerodactyl EX. Ada 4 Pokemon, ada item baru nih. Choose a Pokemon in your hand, and switch it with a random Pokemon in your deck. Kita bisa tukar kartu Pokemon yang ada di tangan kita. Tukar dengan Pokemon apapun yang random, jadi tukar Pokemon secara random ya. Contoh kita udah punya basicnya, kita mau cari evolusinya, tukar random. Bisa juga dapat basic lagi. Tapi kalau kita udah main Pokeball, ya Pokemon basicnya udah habis, kita pasti bisa dapat evolusi ya. Gitu. Pokemon Communication. Giant Cape Pokemon Tool, ini bisa nambah 20 HP ke Pokemon kita. Ya, ini menarik. Dia bukan cuma heal, tapi seterusnya tambah 20 kan. Bisa menghindari dari kematian. Rocky Helmet, if the Pokemon this card is attached to is in the active spot and is damaged by an attack from your opponent's Pokemon, do 20 damage to the attacking Pokemon. Jadi kita bisa pakai ability-nya Dradigon dengan si Rocky Helmet ini ya. Kita bisa pakai ability-nya Dradigon bisa taruh di semua Pokemon yang kita miliki dengan Pokemon Tool ini, Rocky Helmet. 20 damage. Ya, aku rasa sih ini kayaknya wajib ya. Pokemon Tool ini wajib sih dibawa. Jadi kita bisa punya semacam shield lah. Seperti si Dradigon ya. Lamberry. At the end of each turn, if the Pokemon discard is attached to is affected by any special conditions, it recovers from all of them and discard. Jadi Pokemon Tool ini fungsinya buat nyembuhin burn, confuse, poison, paralyze ya. Habis dia sembuhin, toolnya dibuang. Ya. Cyrus, Supporter. Switch one of your opponent's bench Pokemon that has damage on it to active spot. Jadi contoh, ini kayak Sabrina gitu ya. Kalau Pokemon lawannya kena damage, kita bisa panggil ke depan dengan si Cyrus ini. Jadi kayak Sabrina, tapi dia harus majuin Pokemon yang kena damage. Ya, ini bisa di-combo dengan Sabrina ya. Mungkin bawa Sabrina 1, bawa Cyrus 1. Jadi kita bisa make sure kita mau majuin Pokemon lawan yang mana. Team Galactic Grunt. Put one random Glameow, Stunky, or Croagunk from your deck into your hand. Cynthia, ya, plus 50 damage. Faulkner, nah ini buat si Luxray tadi. Sama si Electrifier. Attach to energy from your discard pile to that Pokemon. Dari discard pile ke Pokemon Electrifier or Luxray. Electrifier. Dawn, ini karakter utama nih. Move energy from one of your bench Pokemon to your active. Menarik juga. Seperti Vaporeon, tapi dia bisa untuk semua Pokemon yang pindah satu energi. Cuman satu ya, dari bench ke active. Dawn. Menarik. Mars. Your opponent shuffle their hand into their deck and draws a card for each of their remaining points needed to win. Oke, ini menarik. Jadi, kalau misalnya lawan udah dapat 2 poin, dia kan hanya butuh 1 poin lagi. Kalau kita pakai kartu ini, kartu di tangan dia tinggal sisa 1. Ya. Mars. Nah, itu dia tadi semua kartu-kartunya. Ini adalah kartu-kartu one star-nya. Ada Tangrowth, ya, ada Combi, ada kartu one star Carnivine, Shaymin, Mamoswine, Gastrodon, Manaphy, Shinx, Rotom. Drifloon keren nih gambarnya. Drifloon? Alek gambarnya Drifloon. Terus, ada Giratinanya keren nih. Levitate. Giratina one star. Karyanya. Terus ada siapa lagi nih? Cresselia-nya juga keren nih. Ya. Di jendela gitu. Terus ada Mesprit, yang lain nggak kebagian. Ya, Mesprit soalnya the best attacker ya, yang merah.
Terus ada Lucario tentunya. Fighting Coach ya. Keren sih Lucario. Terus ada Reperior, Hippopotas. Wih, Spiritomb-nya keren banget. Spiritomb. Sangat-sangat abstrak gambarnya. Heatran keren juga nih. Ya. Kebalik sih Heatran-nya. Upside down. Ada Krogang lagi defending machine. Claw machine. Keren-keren sih. Bidoof-nya oke. Garchomp-nya lagi tidur. Lihat Garchomp. Bidoof-nya keren. Regigigas. Glameo, Staraptor. Ini kartu 2 star ya. Ada Yanmega. Waduh, Infernape-nya keren banget. Infernape-nya keren sekali. Rainbow card. Ya, ini kartu 2 star-nya ada Yanmega, Infernape, Palkia EX, Pachirisu EX, Miss Magios EX, Galade EX, Weevil EX, Darkrai EX, Dialga EX, Licky EX, ada Cyrus, Team Galactic Grand, Cynthia, Faulkner, Dawn, Mars, ada kartu Rainbow, Yanmega, Infernape lagi, Pachirisu. Wah, ini special treatment ya buat Pokemon ini. Ada Miss Giragas, Galade, Weevil, ini dapat 2 star semua, Darkrai. Darkrai-nya keren. Mimpi buruk. Immersive. Licky X. Nah, ini apa ini? Immersive ya. Ini immersive ya, 3 star ya. Ada immersive. Dialga-nya keren. Immersive Dialga, immersive Palkia. Crown Dialga, Crown Palkia. Itu dia kartu-kartu yang kalian bisa dapatkan dari Space Time Smackdown. Kira-kira kalian bakal, menurut aku nih yang kuat ya. Dialga udah pasti. Oke. Terus Lucario udah pasti. Infernape keren banget nih. Gila, kartu Infernape keren-keren sih. What about the Terus aku suka ini, Miss Magios EX. Kuat. Garchomp? Miss Magios, Infernape, Garchomp, I don't know. Cyrus probably. Terus siapa lagi ya? Pachirisu oke. Ya. Ini adalah bocoran kartu. Manavi oke. Pokemon Tool, Rocky Helmet jelas oke. Ya, terus yang menarik lagi tadi itu si Porygon Z, menarik. Ya, agak for diamond. Terus yang menarik lagi si Bastiodon, ya menarik ya, Bastiodon. Darkrai EX for diamond. Terus apalagi yang menarik nih, bocoran kartunya. Ya, Cresselia mungkin Rats-nya yang baru oke. Pachirisu EX oke. Magnezone menarik. Luminion baru menarik. Mamoswine, Shaymin juga menarik. Terus tadi ada Pokemon yang bisa buang Pokemon Tool ya, cuma 1 ya. Terus ada si Maurotom. Ya, itu dia tadi kartu-kartu yang ada di Space Time Smackdown. Tinggalkan di kolom komen kira-kira kalian mau kartu apa. Oke? I will see you guys at the next one. Arigatou gozaimasu.